ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल अष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। सुख समृद्धि धन धान्य पारिवारिक सुख शांति विद्या ज्ञान उन्नति एवं यश प्राप्तिर दाता हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। गत अक्टोबर 18 तारिख दिन बृहस्पति कर्कट राशि रे अतिचारी अवस्था प्रवेश करथिले। मात्र कर्कट राशि रे 22 दिन मार्गी चलन कला परे नवेम्बर 11 तारिख ठारू से कर्कट राशि रे एवं पुनर्वसु नक्षत्र रे वक्री अवस्था रे चलन करुछन्ति। शेष रे डिसेम्बर 3 2025 तारिख दिन मिथुन राशि रे वक्री अवस्था रे प्रवेश करिवे एवं वर्तमान 11 मार्च 2026 पर्यंत मिथुन राशि रे वक्री अवस्था रे चलन करिवे। पूर्वर बृहस्पति मिथुन राशि रे थिला बेले जेउ सब कार्य बाकी थिला से समस्त कार्यर वर्तमान पुनरावृत्ति हेब। बृहस्पति साधारणतः प्रत्येक नक्षत्र रे 4 मास लेखा अवस्थान करती। मात्र वर्तमान अतिचारी अवस्था रे प्रत्येक नक्षत्र रे 2 ରୁ 3 मास चलन करुछन्ति। किंतु एही समय रे पुनर्वसु नक्षत्र रे देवगुरु बृहस्पति 10 मास अवस्थान करिवे, जहा इंडिकेट करुछि एही 10 मास मध्यरे किछि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बा स्पेशल हेबो। इतिहासर पुनरावृत्ति हेबो। पुराना व्यवस्था पुराना संपर्क बा पुराना कार्य जहाकू आमे अतीत रे भूली जाइथिलु बा मिस कर देइथिलु अथवा त्याग कर देइथिलु, वर्तमान से समस्त कार्यर समस्त व्यवस्थार समस्त संपर्कर पुनः प्रतिष्ठा हेबो। आसंतु जानिबा बृहस्पतिंकर ए मिथुन राशि रे वक्री चलनर प्रभाव कन्या राशि व्यक्ति मानक उपरे कौन पड़िबो। वर्तमान बृहस्पति कन्या राशि दशम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। दशम बृहस्पति शुभ फल प्रदान करती नाही। दशम स्थान कर्मर स्थान, क्यारियर स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठार स्थान। बृहस्पति वक्री थिबारु समस्त कार्य विलंब हेबो। कर्म क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार हर्डल्स आसीबो। ऊपर ऑफिसर सहित संपर्क मध्य खराब होबार संभावना अछि। आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा रे आंच आसी पारे। निज सोसाइटी रे कोनोसी कारणरू आपण बदनाम होई पारंती, तेणु भावी चिंती कार्य करिवे। आपणकर समस्त कार्य रे विलंब हेबारु आपण मानसिक चिंतार रहिवे। योग प्राणायाम ध्यान इत्यादि करी मन को शांत रखिया पई चेष्टा करंतु। आपण जदि चाहंती गोटे पंचमुखी बा दशमुखी रुद्राक्ष धारण करि पारंती। एई दुईटी रुद्राक्ष बृहस्पतिंकर अत्यंत प्रिय अटे। रुद्राक्ष धारण कले मनरे शांति मिले। रुद्राक्ष धारण कले उभय सांसारिक एवं आध्यात्मिक सुख मिले। तेणु रुद्राक्ष निश्चय धारण करंतु। बृहस्पतिंकर प्रथम दृष्टि आपणकर धन स्थान को रहुछि। गुरुंकर दृष्टि सर्वदा शुभ अटे, तेणु धन प्राप्ति हेबो। मात्र बृहस्पति वक्री थिबारु सामान्य विलंब हेबो। धन प्राप्ति पई आपण जदि चाहंती गोटे श्री यंत्र नियम अनुसार स्थापन करी पूजार्चना करंतु। प्रत्येक दिन माता लक्ष्मींकर बीज मंत्र पाठ करंतु। जदि धन उपार्जन सत्य मध्य संचय करि पारु नांती, सबु खर्च हो जाउछि एवं खर्च उपरे आपणकर कंट्रोल आसु नाही, तेबे श्री कुबेर यंत्रटी पूजा करंतु एवं प्रत्येक दिन कुबेरंकर बीज मंत्र जप करंतु। परिवार रे समय भल रहिबो, पारिवारिक शांति मिलिबो। वर्तमान आपण बहुत भल भल खाद्य खाइबे। वेट बढ़िबार संभावना मध्य अछि। तेणु योग प्राणायाम एवं एक्सरसाइज इत्यादि करी निजर वेट मेंटेन करने को चेष्टा करंतु। आपणकर बाणी रे वर्तमान मधुरता आसीबो। जदि मुख संबंधी कौनसी रोग थाए सेथिरे मध्य सुधार आसीबो। बृहस्पतिंकर द्वितीय दृष्टि आपणकर चतुर्थ स्थान को रहुछि। गाड़ी जानवाहन एवं जमी इत्यादि किणिबार संभावना देखादेबो। चाकरी क्षेत्र रे उन्नति हेबो। बंधु मानक सहित सहकर्मी मानक सहित आपणकर संपर्क मध्य भल रहिबो। मातांकर स्वास्थ्य भल रहिबो। मातांक ठारू साहाय्य सहयोग मध्य मिलिबो। मातांकर सेवा करंतु। मातृशक्ति को सम्मान दियंतु, उन्नति हेबो। बृहस्पतिंकर तृतीय दृष्टि आपणकर षष्ठ स्थान को रहुछि। षष्ठ स्थान हेउछि रोग ऋण
ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ସ୍ଥାନ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥାଏ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧାର ଆସିବ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ବା ଋଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅବଷ୍ଟାକଲ ବା ହର୍ଡଲ୍ସକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି ପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ବା ପୋଖରାଜଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଅଥବା କୌଣସି ଗ୍ରହରତ୍ନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରି ପୋଖରାଜର ଉପରତ୍ନ ଯଥା ଟୋପାଜ, ଜିର୍କନ ଏବଂ ସିଟ୍ରିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଆସିବ, କମ୍ଫର୍ଟନେସ୍ ଆସିବ। ଏହା ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ରୀ ଚଳନର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଭାବର ଗୋଟିଏ ଜେନେରାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଭାବର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କିଛି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ରିମେଡିଜ୍ ବା ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଜ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ମହର୍ଷି ପରାଶରଙ୍କର ମତରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।